أجل القربات إلى الله عز وجل ألا وهو بر الوالدين والإحسان إليهما. والله نسأل العون والسداد إنه سميع مجيب الدعوات. أمبدن سلامو أمن يسي أو من يكما كanye ni kewalen ye min ka di ala ye ka tɛmɛ kewalen bɛɛ lajɛlen kan. N'i b'a fɛ k'i yɛrɛ masunya ala ra i bɛ ɲasi o baara sugu ma, i bɛ diya ala ye, i bɛ kɛ arijinaden. Wolo bɛ worobaga labato ye k'a ɲini ala fɛ k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma alaw ka ɲɛ. Le thème d'aujourd'hui, c'est sur une action qui constitue la plus belle des actions et la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui veut avoir l'agrément de Dieu, qui s'adonne à cette action. Il s'agit là de la bienfaisance envers les parents. Qu'Allah facilite cela pour nous. Alhamdulillah, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada, wa ja'ala birra alwalidayn wal ihsana ilayhima وإجلالهما والتواضع لهما من أبر الأعمال وأجل القربات. ومنه قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحمده حمد الحامدين وأشكره شكر الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بكل خير وحذرنا من كل شر، فأخبر فقال أن البر سلف ودين، وأن الجزاء من جنس العمل. فقال عليه الصلاة والسلام بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمبي ألافو ألمي كدانيك كأنكانيا كأنكاكو بيلا جنيلانيا كالاتيجي أكا فاما يكونو أكا مسا يكونو كانيا ورباوما كاكانياري كاكافو عليك ألاباتوما kanya worobagaw ma k'o bonya k'o nisɔndiya, k'i yɛrɛ majigi i worobaga fila ye, ala k'o latigɛ k'o kɛ tagasira ye ka di muminuw ma duniya kɔnɔ yan, k'o kɛ baara ɲuman ye i bɛ arijinaso sɔrɔ ni o baara tɔgɔ ye, k'o fana kɛ jahanamaden sababu dɔ ye ni mɔgɔ min ko tɔgɔ labila ka ɲadonya kɛ worobagaw la. O kosɔn a ɲɛsira kuranna ma k'a fɔ an ye wakhfid lahuma janaha dhul min arrahma, ko ya jija k'i yɛrɛ majigi
k'i yɛrɛ kɛ kɔnɔ ye ni kɔnɔ bɛna jigin tumana min na a bɛ kama foroforo duguma k'a lajigin duguma k'a yɛrɛ majigi o ɲɛ b'o la i bɛ kɛ ten de ni worobagaw ye n'i sigin bɛ worobaga kɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔsi i yɛrɛ majigi i b'o bonya hinɛ bɔrɔ ma i bɛ hinɛ i worobagaw la i bɛna bonya min kɛ worobagaw ye hinɛ lo a bɛ bɔ i dusukun na mɔgɔ t'i jagoya o la wa qur rabbi irhamhuma min kan ka bɔ i dara ka na i worobagaw fɛ i ya duwawu lo kɛ fi hali hayatihima wa ba'da mamatihima bangebaaw bɛ siraw i bɛ duwawu dɔn i bangebaaw ye waati bɛɛ lajɛlen na bangebaaw tɛ siraw i bɛ duwawu dɔn bangebaga ye waati bɛɛ lajɛlen na fo k'i se i ka sayalo ma kama rabbayani saghira cogoyara olu k'i lamɔ o y'a sɔrɔ i bɛ di den ɲani ye o hinɛna ira le ni ala k'o si sama ka na ele dafa ele fana kan ka hinɛ o ra cogoyara olu fana hinɛra ka tɛmɛ o waati tɛmɛnin na an bɛ ban ka salatu kɛ cɛraba ye sallallahu alaihi wa sallam a ka an lalɔnniya fɛn bɛɛ lajɛlen na an ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na cɛraba k'a di an ma ka an ɲagamariya ni o ye an ka halaki bɛ sɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ a ka an masiranya ka bɔ an ma ka an faran ka bɔ o ma ala cɛra alaihi salatu wa salam a ka kibariya min di an ma a do bɛ أن طاعة الوالدين والإحسان إليهما وبرهما سلف ودين كوربا أولادو كانيا وربا أوما بانجي بغا أوما أكو جرو سرالو إيكا جرو من دون من سرا إيكا من دون إبنا جرو سرا وكسو أكا حديثين بوكا دي أما بروا آباءكم تبركم أبناؤكم أكو نياي وربغاو ما mi juma lebe bo kono ile fana ka dembaya min benana nala kiso dena o fana bena hina ira watira imako bora wati o ka adama de nyama ko ni manya yi وربغاو ma do wallahi idon bi nyani dunya ko ya alan kisi kabuma ambaden salamaw ambe janto ka haklito am bange bawura ngoso nyajibo shayarabi ambe wati minasisa kanu ya ambela janima alaukani nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a créés. Et après la création, il a fait de nous une parfaite création. Et qu'il a jugé bon dans la vie d'ici-bas d'être généreux envers les parents, d'être bienfaisant envers les parents. C'est une voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il a joigné cette adoration à son adoration. De sorte que quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on n'est pas bienfaisant envers les parents, on n'ira pas au paradis, mais plutôt en enfer. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. C'est pour cela qu'il nous a recommandé d'être humble, d'être soumis à ses parents, avec du respect et de la considération. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Rends-toi comme un oiseau
quand il descend, quand il déploie ses ailes, il les amène à toucher la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sois ainsi et sois respectueux envers tes parents. Min ar-rahma, c'est une miséricorde, c'est une clémence, c'est de la pitié qu'on a envers les parents. On ne les rend pas service, mais on a le devoir d'être aimé à ses parents. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qur rabbirhamhuma, étant en vie, durant leur vie, après leur vie, donc après la mort, il faut leur faire des du'a, des invocations. Kama rabbayani saghira, tels qu'ils l'ont fait avec moi étant tout petit. Imagine-toi que tu es un bébé et que tu es entre la main de tes parents. Le regard du fils à ses parents doit toujours partir à partir de ce moment. Regarde-toi quand tu étais encore un bébé dans leurs mains. Comment ils t'ont traité? qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et salat et salam sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a tout expliqué. Il nous a ordonné de tout ce qui est bien. Il nous a averti de tout ce qui est mal. Il a dit c'est un remboursement, c'est une dette. La bienfaisance, la désobéissance envers les parents, c'est une dette. Et quand tu es bienfaisant, tes enfants le seront également. Dans un avenir très proche. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Il dit soyez indulgents, respectueux, obéissants à vos parents. Vos enfants le seront également. Dans le cas contraire, vos enfants le seront également. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fi sirri wan najwa wa ta'ammalu ma'i qawlahu ta'ala ففيه الفلاح يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعدين سلامه أبدا من على نسر نعمة abel laba ala jasra nyama anga kuna diabo lokono okoso ala ka an ladi qur'ana bay kono ko nisrana ala nya ala bika barawlanya ka dima nisrana ala nya ala bika jurumu yafa nisrana ala nya ala bika jigima fa moye kiamalona ka anga o moye ala o kanye. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est la base de toute chose dans la vie, la source de réussite d'ici ici et dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah nous a dit ayez la crainte de Dieu en le faisant. Allah vous arrange tout. Allah subhanahu wa ta'ala ramène toutes vos actions à une bonne action. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés au passé parce qu'on a la crainte de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala il donne le paradis à qui a la crainte de Dieu.
Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah. Inna birra al-walidayn la yakhtassu bikawnihima muslimayn wa in kana mushrikayn. Yajibu ala al-waladi an yabirrahuma wa yuhsin ilayhima. قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بدين سلامو كانيا بانغي بغاوما كو لادو كو نيومانا أتدا bangebaaw ma mu be silamaw ye mu be muminu ye hali ni ala ka mɔgɔ min lajarabi k'i bangebaaw kɛ mɔgɔ ye min ma kɛ silama ye ala ko i ka dɔgɔyaman kana s'o ma abadan. hali n'o kɛra filangafu ye o be jolo sɔnso kɔnɔ ala ko i ka dɔgɔyaman kana s'o ma abadan. bonya o bonya karama o karama akan ka kɛ nin cogoya le o kosɔn a ko di n baden silamaw wa in jahadak ni bangew ma kɛ bangebagaw ma kɛ tawhidu mɔgɔ ye a dɔ bɛ kafiri ye a dɔ bɛ filangafu ye a dɔ ka sira bila pewu k'i sama kana firi ma ala ko wa in jahadak ko cɛsiri kosɛbɛ ile ka silamaya sira bila ka tugu olu ka sira jugu kɔfɛ ala ko i bɛ min kɛ dɔrɔn fala tuti'huma kana sɔn o kumakan ma o labatori o bɛ ala sɔsɔ de ye kana sɔn o ma mais n'o tɛmɛna ala ko i kan ka baara min kɛ wa sahibuhuma ebe faraw kan ka ɲigi o la dɛ ko ninnu ye kafiriw lo ye dɛ ko ninnu ye josɔnbagaw lo ye dɛ ko an tɛ sira kelen na dɛ an tɛ taabolo kelen kan dɛ i bɛ ko dɔ i worobagaw ma ala ko kana o kɛ abadan ala ko ya faraw kan fi duniya kɔnɔ ma'rufa fo ka se o ka saya ma ile ta ye ɲani ye kana worobagaw ma ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala o k'an ye. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك شربك ويرسبتي مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أأصلها قال نعم. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عليك أن يسي على كرام صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أكون بانا كابو مكة كافر لو كافر فين لو جسون بغا لو أصلها ياسر عليك المؤمنين يالا مبتغى موا يالا مبنيا موا يالا مبسر نيالاوا على كرام صلى الله عليه وسلم نعم سليها كوي بالو ينياما وكرا على ترى مسوي صلى الله عليه وسلم كما بين ورما وا على فم يكون منتي اما la bienfaisance envers les parents ne se limite pas à des parents qui sont musulmans ou alors qui sont sur la bonne voie ou alors qui sont sur la sunna, ou alors qui sont des parents polythéistes. C'est pas seulement, même s'ils sont polythéistes, même s'ils sont mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle à être bienfaisants envers ses parents.
C'est pour cela qu'il a dit, même si les parents déploient toutes leurs forces pour te ramener à la mécréance, à l'association, au polythéisme, aux actes de bid'a, même si tes parents font tout pour que tu reviennes à cela, votre attitude, c'est de ne pas le suivre dans leur démarche, mais accompagnez-les dans leur vie avec de la bienfaisance. Ça, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Et Asma bint Abi Bakr radiallahu anhuma, qui est la fille d'Abu Bakr, la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que sa mère est arrivée de la Mecque, elle est encore mécréante. Elle a dit, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma mère vient d'arriver, dois-je aller la voir? Muhammad dit, allez la voir, il s'agit de ta maman. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن في بر الوالدين أجر عظيم قد دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، ومنها أن رضا الله عز وجل في رضا الوالدين، وأن سخطه في سخط الوالدين. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وحسنه. أمدن سلامو كان يورو بغوما برغي بالو باكونو nafa balo ba kono minte da dunia ma abe tagani fo kiyama adobe juma nyem badew ulu be alaka diyan ala be kayfe abe dia ima ni bela jani be boro woro ba la donora ni kana ye alaka baraga do mogo sikono ko sey amma anya woro ba oye emina ko shaman famya akan nyana ma yakono barka be do ila ko so mbadeu ibn umar radiyallahu anhuma ako cera ba ko sallallahu alayhi wa sallam ako alaka dia alebe abe sorora woro ba ka dia lo kono no ni nyana woro bagaw ma ka ala bato ala be kayfe abe barga bla isi kono abi ke arjina daye abi yoro ma jaya ka bo jana matama me ni ka woro bagaw fujulu ko jusu kasi kan nimsa bla wora aussi kono iba lon ko be bara min kera ala fana tabe telle nyaka dia alaye ala bato anyama mais ite dia alaye abadan nya jaraye ala bato anyama ite arjina sosoro abadan ki ke mogoye mogomi makote abange baula baden salamaw wa hadisalu furanyanata rida rabb fi rida alwalid وسخط الرب في سخط الوالد. ni bangi baw ni sonjera ala be ni sonjera abe baraka bla isira
ni bangebaaw ma nisɔndiya ala tɛ nisɔndiya a bɛ danga bila i si kɔnɔ ala kisi ka bɔ danga ma. Être bienfaisant, généreux envers les parents, être obéissant, être soumis à ses parents a beaucoup d'avantages. Pas seulement dans la vie d'ici-bas, mais qui accompagne jusqu'à l'au-delà. Dans un hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, il a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala réside dans la satisfaction des parents. Et sa colère est suscitée dans la colère des parents. Si Allah il est satisfait, mais les parents ne sont pas satisfaits, Allah ne va jamais être satisfait de toi, même de ton adoration. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah. ومنه أيضا أنه أحب العمل إلى الله وأنه مقدم على الجهاد في سبيل الله. Bangebaaw ladon kanyanike oye ambaden salama wakadi alaye kateme fe bele janika halika jihadu yereke ka famuruta ka taga jihadu ke ala kama ka bangebaaw ladon wakadi alaye kateme baraka. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال أي العمل أحب إلى الله. ابن مسعود كون غتشرا باني نغا برا جمال لو كدي عليه اتم برا بلا جنيكا شربا يا جابي عليه الصلاة والسلام فقال الصلاة لوقتها كسري سورو أواتيرا ولو كدي عليه ni bara bela janiye. Qultu thumma ay ngojuman tuguni faqala birrul walidain kanya iworo bagawma. Qultu thumma ay juman tuguni qala al jihadu fi sabilillah ka famruta kata jihaduke ala yere koso inimbe be ijori be bon ka bange bagaw ladon o kadi alaye katame be jihadita ibebo kata jihaduke ka barato no ya bela jani ma ala okani. Parmi les avantages qui nous accompagnent, c'est que l'obéissance envers les parents fait partie des actes les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud a posé la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: quel est l'acte le plus aimé? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit de faire la prière aux heures fixes. Il a dit quoi d'autre? Il a dit l'obéissance envers les parents. Il a dit quoi d'autre? Il a dit aller faire le djihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Ibadallah. Wa minhu anna al-walada mahma balagha min ar-rahmati wa min al-ihsan wa min al-birr falan yajziya walidayhi abada. Madin salamaw adamaden ika barake nyaunya kanyani ke nyaunya kana bange bagauma yala bise ko hake boa ala ko abadan itise ka uluka hake bo abadan kana blay kono koni ka doke bange bagauye ile sera iseyoro la ala ko abadan itise. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام
بين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. أبو هريرة كتير باكو عليه الصلاة والسلام كدم منا كتشوتو أتسكا بانج باوكا هكي بو فو يروكلي كان وصرو جونيارا إبو سانكو بو جونيارا كوت منا هكي تيتوني كان إلما إيكا بلا جانيكي نابورا ورا دورتي إما فين كيسي كونو إما فويكي بانج باوي على فم يكون مندي أما. وعن أبي بردة أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركبها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جازيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة. رواه البخاري في الأدب المفرد. أمدن سلام نفني حديثا دوية أسير أما دورك دوية هجي واتلا aka bata ka lakoka abe kaba munumununa kaban kafo inni laha ba'iruha almudallal waka fali anyaka nyogome wolo benni na lesrana ka yere ni sanfɛ nete sranka nyunka lankoka ka tawafu kenya baya woroba fuka takaba kana ibn Umar kumbe ako atarani jazaituha yala nga bara minke mbange ba musoman ka hake ama benkawa nsaran damawa. ibn Umar kwa mau wala bi zafratin wahida ko woroba kule kan kele ajigini tuma imo hake bo fuluba. Allahu Akbar. Allah famille qu'on demande à moi. Quoi qu'on fasse aux parents, de la bienfaisance, on ne pourra jamais atteindre la perfection. Jamais atteindre leur droit qui est sur nous. C'est pour ça que Muhammad dans un hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: un fils ne pourra jamais faire tomber les droits de ses parents sur lui. Sauf dans un seul cas, lequel trouver ses parents étant esclaves et les affranchis. C'est dans ce cas-là seulement que l'enfant il a pu rendre à ses parents leurs droits. En dehors de cela, jamais. Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais atteindre le fait de faire le droit des parents. Et dans un autre hadith, Ben Abi Burda, que Ibn Umar raconte, radiallahu anhuma, il a dit qu'il a vu un homme de Yaman, il a porté sa mère sous son dos, en train de faire le tawaf. Il dit: Inni laha ba'iruha al-mudallal in ud'irat lam ud'aru. Il dit: je suis pour elle son petit chameau sur lequel elle monte quand elle le veut. Mais si jamais elle a eu peur de monter sur moi, moi je ne veux jamais avoir peur de la porter sur mon dos. Il le disait pendant le tawaf. Quand il a fini,
il a vu Ibn Omar, il a dit, est-ce mon droit envers elle a été atteint? Ibn Omar lui regarde et lui dit, voilà bi zafra tin wahida, même pas un seul cri pendant l'accouchement, il n'a pu atteindre. Qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Fattaqullaha ibadallah, ittaqullaha ibadallah, wa raqibu aba'akum wa ummahatikum wa ahsinu ilayhim bil qawli wal fi'li wa ajlibu lahum idkhal as-surur fi hayatihim. Ambadin salamaw anyisra alanya anya bange baw hake korosi chamanya jiburade nimbebe dangalo ye kadidema ala laban ko mandi amma nu be sira isoko damayila ke ibe kanu ye ibe sigi nu ye ibe baroke nu ye ibe nyuma yake uye obe se fenfenna ibe o bela jani ke ni o ke ikisira mbaden salamaw. Ayons la crainte de Dieu et faisons en sorte d'être bien généreux envers les parents, s'asseoir avec les parents, passer du temps avec les parents, connaître leurs exigences, leurs désirs. Il faut le faire pendant qu'ils sont vivants, mais après le passage de la vie d'ici-bas, n'oublie pas de faire dua à tout moment et d'enlever des sacrifices à tout moment pour les parents, qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Allah wa sallu ala al-bashir al-nadir kama amara Allah bidhalika idh yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam warda Allahumma 'anil khulafa'il arba' أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم وارفع حوزة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم ارحم والدينا أحياء كانوا أو أمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.